वर्ष के हाल उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना जो सिम फिंका ऐप जो अकाउंट है वो हम बैंक अकाउंट है वो कैसे ओपन करें। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप फिंका बैंक का अकाउंट ओपन करो तो उसको बगैर बैंक में जाने से कैसे ओपन करें। तो आपने सिंपली ये सिम ऐप है फिंका बैंक वालों की, आपने ये इंस्टॉल कर लेनी है गूगल प्ले स्टोर से। सिम लिखना है, ऊपर ये ऐप आ जाएगी, आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपने इस तरह अकाउंट बनाना है। अकाउंट किस तरह बनाना है आप ये देख रहे हो वीडियो में। आपने इस तरह से ओके करते जाना है और यहाँ पर आपका जो नंबर है जिस पे आपने अकाउंट बनाना है वो ओके करते जानी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना नंबर एंटर करना है। तो ये मेरे फ्रेंड का नंबर था, मैंने एंटर किया है। उसके बाद आपने यानी कि साइनअप कर देना है। उसके बाद आपको कोड आएगा एक 6 पे मुश्तमिल आपको एक कोड आएगा, आपने वो कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। वो कोड एंटर करने के बाद आगे नेक्स्ट प्रोसीजर होगा तो वो आपके सामने भी आ जाएगा। तो अभी कोड आया नहीं है, जिससे 5 से 10 सेकंड लगते हैं, तो वेट करें, अभी कोड आ जाएगा तो मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो, तो हमारे पास ये कोड आया था। तो हर सिम पे ये डिफरेंट कोड आता है, तो आपने ये कोड एंटर करके इसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर तक जाना है। तो इसके बाद आगे आपने एंटर कर देना है, एंटर का बटन दबा देना है। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पर जाके फिर से अपना यहाँ CNAC एंटर करना है। CNAC का मतलब होता है कि आपका जो ID कार्ड है उसका नंबर जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। 35 102 36 जो भी है आपका वो आपने यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद नीचे दूसरी ऑप्शन होगी जहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। तो पहले हम आप ID कार्ड नंबर अपना लिखते हैं। तो इस तरह से आपने अपना जो है वो ID कार्ड नंबर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे ईमेल अपना जो है ना लिख लेना है। अगर आपका ईमेल नहीं बना हुआ तो बना लीजिएगा। तो मेरे इस चैनल पे मैंने ईमेल अकाउंट का भी ये वीडियो डाला हुआ है कि ईमेल अकाउंट कैसे ओपन करें। तो अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप किसी का भी ईमेल एंटर कर सकते हो, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने अपना रखना है, यहाँ पहले रखा हुआ है। तो ठीक है, इसके बाद आपने ये अपना पासवर्ड एंटर किया है। तो ये देखिए, अभी मैं करेक्ट पासवर्ड अपना एंटर करूँगा क्योंकि मैंने ये पहले अकाउंट बनाया हुआ था। तो मैं आपके लिए दोबारा ऐप इंस्टॉल करके वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरे पास मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। तब मैं अकाउंट बनाने का तरीका आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि पैसे हमने कैसे सेंड करने हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो किसी के बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं या किसी में जैज़ कैश में इजी पैसे में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सिंपली आपने यहाँ पर जाकर बैंक ट्रांसफ़र की ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिम यूज़र के ऑप्शन पे क्लिक हुआ होता है। आप पे आपने बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप सिम टू CNAC भी भेज सकते हो, यहाँ पे डोनेशंस वगैरह फिंका अकाउंट में बना सकते हो या जो भी है आपके पास। ठीक है, तो आपने सिंपली दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करना है, बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन में। तो उसके बाद अभी नंबर लिखने के बाद आपने बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये देखिए यहाँ पे। तो ठीक है, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है बैंक आपका कौन सा, यानी कि इजी पैसा वाला है, जैज़ कैश है या फिंका है या HBL है, अबीब है, अमेज़ॉन, जो भी बैंक में है आपका वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। आपके सामने आपका बैंक आ जाएगा। मैं आपके सामने अभी यहाँ पर दिखाऊँगा कि कौन कौन सा बैंक है इधर, तो आप वहाँ पर ईज़िली भेज सकते हो अपनी राय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो UBL का बैंक है, यू बैंक है, पैसा समिट बैंक है, यूनिटी बैंक लिमिटेड वगैरह वगैरह, ये सारे बैंक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आपने पैसे कैसे सेंड करने, बस आपने उस बैंक पे क्लिक करना है और उसमें पैसे चले जाएंगे। तो HBL कनेक्ट वगैरह हो गया, MCB हो गया, जैज़ कैश HBL वगैरह, और ये फैसल और ये इजी पैसा टेलीनॉर पे फ़र्ज़ कर हमने भेजना है, यानी कि इजी पैसा में भेजने हैं पैसे। तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करके अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यानी कि आपका IBAN नंबर जो होता है वो बड़ा लॉन्ग होता है और जो आपका अकाउंट नंबर होता है वो आपका जैज़ सिम या जोंग सिम या जो भी सिम है वो वाला आपका अकाउंट नंबर होता है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ये फीचर्स ये होते हैं, आप इसमें से किसी पे भी क्लिक कर देना, इसका कोई मसला नहीं है। तो नीचे आपने बेनिफिशियरी नंबर होता है, यानी कि किसी के हवाले से नंबर सेंड करना हो तो वो भी आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा ही बस अमाउंट एंटर कर देनी है। तो यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें कि जितने भी पैसे हैं मैंने वो सेंड करने हैं। तो ये तरीका था इससे, यानी कि मैं जो आपको बताना था। तो ये सिंपली तरीका था क्योंकि मैं अभी ट्रांसैक्शन नहीं करना चाहता।
تو میں اس لیے آپ کو بس یہاں تک بتا سکوں گا. اس کے بعد اپنے پروسیڈ پہ ریڈ جو بنا ہوا نیچے بٹن اس پہ کلک کر دینا تو پیسے سینڈ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایپ میں اور کون کون سے فیچرز ہیں. تو یہ دیکھیں 2000 یہاں پہ یہ فائنل پروسیجر کا دوبارہ بٹن دبائیں گے تو پیسے سینڈ ہو جائیں. تو میں دوبارہ آپ کو اس کے ایپ کے متعلق فیچرز بتاؤں گا کہ اس ایپ میں کون کون سے فیچرز ہیں. تو آپ نے ویڈیو اند تک دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس ایپ کا مکمل جو ہے نا وہ طریقہ سمجھ میں آ جائے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہو اس ایپ کے ذریعے. لیڈیز شاپنگ، وومن شاپنگ یعنی کہ جو ہوتی ہے، اور مینز شاپنگ، چلڈرن کے اپنے بچوں کے لیے آپ کچھ خرید سکتے ہو یا کسی کے لیے کچھ گفٹ بھی یہاں سے پرچیز کر سکتے ہو. آپ کے گھر میں ہوم ڈلیوری آ جائے گی. بس یہ ہے کہ اس ایپ پہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں، اس لیے خریدنا ویسے فضول بات ہی ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ چیزیں بہت مہنگی ہیں اس ایپ کی. تو یہاں پہ آپ ریچارج بھی کر سکتے ہو، اپنا لوڈ بھی خرید سکتے ہو. آپ نے جس سم پہ کرنا ہے اس سم پہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، اس کے بعد جتنا کرنا ہے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے. تو 100 سے کم یہاں پہ اس ایپ کے ذریعے نہیں ہوتا لوڈ. تو یہ بھی ایک نقصان ہے اس ایپ کا، یعنی کہ آپ 100 سے کم بیلنس نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ آپ بل بھی ادا کر سکتے ہو جس طرح، یعنی کہ آپ نے اپنے گھر کے آپ جو بھی بل پے کرنا ہے، الیکٹریسٹی، بجلی کا یا پانی کا جو بھی ہے، کیبل کا، انٹرنیٹ کا. تو یہ بل کا فائدہ ہے کہ آپ یہاں سے بل ادا کر سکتے ہو. تو اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ شاپنگ وغیرہ کی جو آپشنز ہیں وہ یہ نیچے ہی پڑی ہوئی ہیں. آپ یہاں پہ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انشورنس بھی کروا سکتے ہو. اس کے اور بھی بہت سے فیچرز ہیں اس میں. تو 1 بائی 1 میں کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بس یہ ویڈیو ختم ہو گئی، بس 1 منٹ کی رہ گئی ہے، تو آپ نے کمپلیٹ دیکھنے ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے. یہاں پر آپ اپنا بینک کا کارڈ جو آپ کو ملنا ہوتا ہے جب وہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہو. آپ کو ہیلپ لائن پہ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں سے جا کر آپشن پہ یہاں پہ کارڈ پہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہو. تو میں نے پہلے کیا ہوا ہے. آپ نے سمپلی اس کو لکھ کے اپنا پاسورڈ لگا کر اپنا کارڈ جو ہے وہ آپ کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا. تو یہ دیکھیے میں نے اپنا کارڈ ایکٹیویٹ کیا. تو پیچھے چلتے ہیں واپس. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاپنگ وغیرہ کا جو اس میں فیچر ہے وہ کیسے استعمال کرتے ہیں. آپ نے جس چیز کے یا جس برانڈ کی فیچرز کے متعلق آپ نے کرنا ہے اس پہ آپ نے سمپلی کلک کر دینا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کو جو چیز اچھی لگے آپ نے اس آپشن پہ کلک کرنا ہے. اور اس کے بعد فائنل پروسیجر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا ATM کارڈ کا نمبر انٹر کرنا ہے. وہ فیس آٹومیٹیکلی آپ کے ایزی پیسہ سے یا CMC اکاؤنٹ بینک سے کٹ جائے گی. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ شاپنگس کے متعلق کوئی بھی چیز آپ نے پرچیز کرنی ہے اس طرح سے اگر آپ کے پاس کافی سارے پیسے ہیں. تو ورنہ یہاں پہ چیزیں بہت مہنگی ہیں، یعنی کہ دوسرے مینولی طور پہ یہاں پہ بہت چیزیں مہنگی ہیں دوسرے بینک والوں سے. تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ میں نے انٹر کیا ہے. تو یہاں پر آپ دوسری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ یہاں پہ اور بھی چیزیں انٹر کر سکتے ہو. کسی بھی چیز برانڈ کے متعلق سرچ کر سکتے ہو، قیمت دیکھ سکتے ہو، یہاں اس کے فیچرز دیکھ سکتے ہو، جو نیو فیشن ہے اس کے متعلق تو وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ یہ لاگ آؤٹ آپ نے سمپلی لازمی کر دینا ہے. تو یہ تھے فیچرز اور اکاؤنٹ بنانے کے اور پیسے سینڈ کرنے کے متعلق. تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ابھی سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے تاکہ اس کے متعلق میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا پہلا نوٹیفیکیشن مل جائے. شکریہ. اللہ حافظ.